TTADC Chongmari Shakali Chakmanati Tripura Election Commissioner Hambaya Fori Tini Shanja Jorawo 48 Koram Chora Mondoni Bakakti Long Travelini Monukat Hatiwo Kaisa Himboto Klaisa Kakti নরগতনা সাইমানো তিনি এডিসি TTADC নির্বাচন ফাইনাল 12 তারিখ সিমিচিনি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু 12 তারিখ সিমিচিনি যতনন কইনাই তিনি করমছড়া মণ্ডলী পক্ষ হইতে তিনি করমছড়া মণ্ডল দেমছড়া কচুছড়া এবং 4 নং করমছড়া এবং মনু 6 লেংটা 6 নং মনু 6 লেংটা এই তিনটা কনস্টিটিউশন এডিসি নি চিনি হাপঙ্গ চিনি করমছড়া হাপঙ্গ ক্লাইও চিনি যে উচ্ছ্বাস নর নগুই তংনা প্রতিদিন ভারতীয় জনতা পার্টির যে হারে প্রোগ্রাম পথসভা এবং যোগদান সভা নর থানায় কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী সভা নখানা বরক যতনো হামজাগে জাতি জনজাতি যতনো ফাইলেই দङ বিজেপির প্রতিপক্ষে বিশ্বাস দङ এবং মোদিজিনি যে আদর্শ এবং রাজ্য সরকার যিনি যিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি যে নীতি যে ডেভেলপমেন্ট যে সরকার जों बरंनि जे कलुकजाक बरंनि बनि बसकांगो थाखै बनि गाना थाङै बनि तिसाना जे वानसुक मुं जों अबनो नाहारनि सामुंखायो जों डेभेलपमेन्ट এবং जोंनि सामाजिक परिवर्तन জাতি ধর্ম নিরপেক্ষে जों उन्नयन नायो डेभेलपमेन्ट नाहाय जों सामाजिक खायो এবং आं दृढ़ বিশ্বাস जोंनि करमसरा मण्डलनि पक्ष हইতে जों आगामी दिन एडिसिओ जोंनि पद्मपुबार बारनाय এবং पद्मपुबार बायनो जों आगामी दिने एडिसिनि जे बरक जोंनि जाति जनजाति जतनि डेभेलपमेन्टनि बागै जों सामुंखायो आओ बेलेखिना हामबाय नंनि न्यूज चैनल रखनो जोंथिनियाव जगावो फाइनाय स्टांनि सालो 12 तारिख एप्रिल तिनि एडिसि इलेक्शन होननानै थाङै दङ एडिसि इलेक्शन होननानै साल घोषणा खालामजानो तुइनो तिनियाव जगावो 48 करमसरा मण्डलनि बखाक्ति एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि हांगाय 6 नং मनु सलेंटा कन्स्टिट्युएन्सि खालायो अ 6 नং मनु सलेंटा कन्स्टिट्युएन्सि वो तो खाली अ जगा बाजार एरियानि बरमति कायसा अ जगावो हामबायनि रेलि हामबायनि हिमबतक ताई कायसे पक्तिर मुंखायनि हिमबतक हिमजाकनाय हामबागै बसकालनि सालो नं चैनेलनि बिसिति आं पक्म कसारना मसुंनाय बसकालनि सालो एडिसि इलेक्शन होङै दङ एडिसि इलेक्शन जाहाते उत्सवनि मेजाजो जाहाते तंथतक पाय होंनानि अ जगा जाहाते वालाय बुलाय तकलाय तंलायातै नासलेलाय जरिलाय तंलायावै गणतन्त्रनि जे अधिकार दमनि आबनो जतनो जानि जा हामजोंमा जगाव प्रयोग खायमानानै जों पक्म कसारि दिनि हिमबतक बेलेखा हामबाय